Assalamualaikum grade 6. As usual, how are you? Hope you are fine, okay, and always fine. Okay, before we start the lesson, how about we pray first? Let's pray now. Okay, and then let's start the lesson with Bismillahirrahmanirrahim. And today we will review, ya. Miss Sulis mau review untuk unit 1 sampai unit 2, yaitu an adventure sampai ke winter vacation, page 18 sampai page 29. Okay, you may open your book page 18 sampai page 29. Okay, next. Nah, in this part, in this review, we will learn about review and then also the use of was and were and also past tense. Karena di 2 unit ini teman-teman lebih banyak pakai past tense. Ya. Di an adventure juga pakai past tense. Oke. Di winter vacation juga pakai past tense, ya. Jadi semuanya lebih banyak pakai past tense. Oke, next. Nah, di sini di unit an adventure we learn about past tense. Apa sih past tense itu? Past tense itu adalah suatu kegiatan untuk menyatakan suatu kalimat gitu ya, yang menyatakan kegiatannya sudah lewat. Oke. Next. Nah, ini formulanya past tense. Ingat ya, ingat. Kalau yang di depan ini yang I, you, he, she, it, we, they itu namanya subjek, orangnya. Ya. Nah, yang di belakang ini played, wrote, did itu verb, kata kerjanya. Oke. Jadi rumusnya ada setelah subjek, verbnya bentuk kedua, kata kerjanya bentuk kedua. Contoh, I played, bukannya play. I finished, bukannya finish. Ya. Nah, kalau pertanyaan gimana? Kalau pertanyaan, did-nya yang pindah ke depan. Oke. Kan kalau did itu kan melakukan, presentnya itu do, ya. Nah, kalau pasannya jadi did. Nah, kalau interrogatif, kalau kata tanya, did-nya dulu pindah ke depan. Habis did, subjek, baru verb. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Kalau di positif, verbnya bentuk kedua. Played, wrote, bukannya write tapi wrote, sama did. Nah, kalau di kata tanya, verbnya berubah jadi bentuk pertama, jadi play, jadi write, jadi do. Ya, contoh nih. Did you play? Play-nya berubah kan? Udah bukan pakai played lagi, tapi pakainya play. Did you watch? Bukannya pakai watch, tapi pakai watch biasa. Ya, nggak pakai ed belakangnya. Did you do? Oke. Nah, kalau negatifnya, kalau yang pakai not, itu jadi rumusnya begini. Subjek ditambah did not ditambah verb 1. Verbnya berubah jadi verb 1. Pokoknya kalau ada did, dia berubah jadi verb 1. Play, write, do. Contoh, I didn't like atau I didn't like the food. I didn't eat. Ya, jadi pakainya didn't, did sama not. Ingat kata kerjanya balik ke awal. Balik ke kata kerja 1.
Teman-teman mungkin bingung, apa sih kata kerja gitu ya. Nah, ini contohnya beberapa kata kerja. Di bahasa Inggris ada dua kata kerjanya, regular sama irregular. Regular tuh apa sih? Kata kerja beraturan. Tinggal ditambahin ed. Ya. Contoh, Contoh, leave jadinya lived. Start jadinya started. Die jadinya died. Visit jadinya visited. Play jadinya played. Watch, watched. Phone, phoned. Marry, married. Itu namanya regular karena gampang banget. Tinggal ditambahin ed di belakangnya. Nah, kalau irregular kayak gini contohnya. Be itu to be ya. Di bahasa Inggris cuma ada 5 to be. Is, am, are, was, sama were. Be-nya, to be-nya jadi was sama were. Was kalau untuk he, she, it. Were kalau untuk they, we, you. Oh, was untuk he, she, it, sama I. Write berubah jadi wrote. Nggak ditambahin ed lagi, tapi berubah bentuknya. Come jadinya came. Do jadinya did. Meet jadinya met. Speak jadinya spoke. Nah, yang ini yang agak susah karena dia bentuknya irregular, berubahnya tidak beraturan. Ya. Ini yang harus teman-teman banyak latihan. Next. Nah, di winter vacation kita masih belajar past tense, tapi ada satu namanya future tense. Apa sih future tense nih? I will make. Nah, itu yang pakai will itu future tense. Oke. Contoh. In your book, you may open your book page 25. Ya. Di page 25 itu ada kata-kata we are going. Nah, itu juga tuh future. Oke. Atau di bawahnya nih. On December 18th and will. Nah, ada kata-kata will. Itu future tense, tapi nggak banyak, ya. Next. Kita coba. Ini future tense. Lihat. Ada she, apostrophe L. Artinya she will. She will. She will. Artinya dia akan. Contoh. Nomor 1 gambarnya yang mana? Go skating. Go sledding, go skiing, throw snowballs, make a snowman. Nomor 1, throw snowballs ya, lempar-lemparan bola salju. Nomor 2, go, maaf, it's very sensitive ya. Nomor 2 itu, go skating. Ya, karena dia pakai sepatu skate itu tuh yang tajam itu. Yang nomor 3, go skiing. Dia main ski kan. Nah, yang nomor 4 ini go sledding. Sled itu sebenarnya kereta luncur. Kereta itu namanya sled. Jadi go sledding. Nah, kalau ini make snowman. I will stand and go down the mountain very fast. I need to be really careful. Kira-kira yang mana isinya? Lihat gambarnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. I will stand. Saya akan berdiri. And go down the mountain very fast. Dan turun dari gunung itu sangat cepatnya. Kira-kira yang mana? Oke. Terus nanti ini diisi she will, tulis angkanya apa angka 1, apa angka 2, atau angka 3. Tulis di sini angkanya ya.
Yang B, I'll try to stand up and move on the ice, but I think I will fall down. That might hurt. I will try to stand up. Aku coba berdiri dan berjalan di atas es. But I think I will fall down. Tapi kayaknya saya akan jatuh. Kira-kira yang mana gambarnya? Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5? Tulis di sini nanti angkanya ya. If there's a lot of snow, I will make one. I want to make it looks like me. Kalau lagi banyak salju, saya mau bikin satu. Saya mau bikin yang seperti saya. Kira-kira yang mana? Gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Tulis di sini angkanya. Yang D, I can sit on it and ride down the hill. Aku duduk di dalamnya dan mengendarai turun bukit, turun gunung. Jadi kira-kira yang mana? Yang kira-kira aku duduk di dalam sesuatu gitu. Yang E, we use a ball which is made of snow to hit each other. But it won't hurt, it will be fun. Kita pakai bola yang dibikin dari salju untuk lempar-lemparan. Tapi nggak sakit, malah lucu, malah fun. Yang mana gambarnya? Oke. Nah, di sini teman-teman belajar yang namanya simple future, pakai will. Next. Nah, yang ini kita bikin cerita, merangkai cerita, tapi di sini pakainya past tense sama ada simple future-nya kayaknya ya. Coba kita lihat. Nomor 1, Dear Mom, how are you? It's 8 p.m. and I ... at Joe's house now. Kalau ada kata-kata now, artinya dia bukan pakai past tense karena belum lewat. Kira-kira pakainya apa? Am atau was? Berarti dia pakai present tense ya. Pakainya am atau was? Selanjutnya, Today was a great day. Today was a great day. Kalau ada kata-kata was, artinya dia past tense. Nah, kalau satu kata sudah past tense, selanjutnya past tense. Today was a great day. It is atau it was sunny this afternoon. Pilih. Ingat, di depannya sudah ada kata-kata was. Jadi di belakangnya harus bagaimana? We go atau we went skating in the park. Yang mana? Pakai go atau pakai went? Ingat, awalnya sudah past tense. Ya, pakai was itu kan past tense ya. Jadi selanjutnya bagaimana? I didn't get atau got cold because, lihat, ingat lagi tadi di depan rumusnya. Kalau ada pakai kata-kata did not, kata kerjanya bagaimana? Get atau got? Kata kerja pertama atau kata kerja kedua? Ingat ya. Because Joe give atau gave me his hat and glove. Joe give atau Joe gave? Ingat, ini kita ngomongnya past tense. Kalau past tense, give atau gave? If it ... sunny again. If it is atau will be sunny again tomorrow. Ingat, dia tomorrow. Ya, dia tomorrow. Kalau besok akan apa tuh namanya? Cerah lagi. Besok loh, ya, besok.
tomorrow. Jadi sudah terjadi belum? Belum, baru akan terjadi. Dan juga bukan sekarang terjadinya, besok. Pakainya apa? It is atau will. Nah, teman-teman, dicek lagi ya. Diperhatikan. Nanti Miss Sulis akan coba bahas di saat kita Zoom. Selanjutnya, if it is ya, is atau will be, sunny again tomorrow, we go atau we will go to the hills near here. Karena kejadiannya besok, jadi kita udah pergi atau kita akan pergi. Oke, isi ya. Nomor 8, we might go atau we might will go sledding. Nah, karena kita ada kata-kata might, biasanya dia pakai abis might, abis shall, abis will, abis should, abis can, pakainya bentuk pertama. Ya. Jadi kalau bentuk pertama go atau will go. Oke. Sekarang nomor 9. Joe says it is atau it was fun. Lihat atasnya, ini belum terjadi, baru mau akan terjadi. Jadi it is atau it was. Kalau was buat apa? Past tense atau present tense? Ingat ya. 10. Maybe we can make atau made a snowman too. Ingat, mungkin kita bisa bikin snowman. Bikinnya pakainya make atau made. Ingat, ini past tense atau bukan. Oke? Next. Nah, ini di winter vacation kita belajar yang namanya kemarin itu apa? 5 senses ya. Ada penglihatan, penciuman, dan perasa. Ada look, smell, sound, taste. Look, smell, sound, taste. Ingat, kalau orangnya banyak, kita pakainya kata dasar. Look, smell, sound, sama taste. Kalau orangnya cuma satu, kita pakainya pakai S. Looks, smells, sounds, taste. Teman-teman bisa lihat contohnya. Itu di halaman 26. Ada di bukunya. Oke. Minggu lalu sudah Miss Sulis bahas. Ya. They are playing some old songs. They are. They are. Kalau they banyak kan? Nah, kalau playing old songs, lagu biasanya diapain? Dilihat, dicium, didengar, atau dirasakan. Jadi isi tuh. They look, they smell, they sound, they taste, they looks, they smells, they sounds, atau they taste. Yang mana? Ingat ya. Ingat nih, ada kata orangnya, ada juga indera penciuman, perasaannya, segala macam. Contoh lagi. Nomor 3. You are wearing a new dress. You are, orangnya ada berapa? 1 kan? 1. You titik-titik pretty. Kamu kelihatannya cantik deh. Kalau kelihatannya pakainya apa? Oke. Contoh lagi. Nomor 4. Try some of my birthday cake. Eat. Kalau birthday cake dimakan, dicium, didengar, atau dirasakan. Nah, sekarang lihat lagi. Birthday cake-nya ada berapa tuh di atas? 1 atau banyak?
pakai s nggak? Nah, kalau cuma satu, pakainya verbnya, kata kerjanya pakai s atau enggak? It look atau it looks? It smell atau it smells? It sound atau it sounds? It taste atau it tastes? Ayo, yang mana? Oke, coba diisi. Kita dengarkan ini. Page 29. Letters and sounds. Listen. Say. Skate. Ski. Skirt. Space. Sports. Spotted. Nah, di sini teman-teman belajar yang namanya phonics, bunyi. Sk sama sp. Skate, ski, skirt, sk. Kalau space, sp, space, sports, spotted, sp, sk. Ya. Next. Dengerin. It's Page 29. Rhyme. Write. Listen. Say. In space, it's hard to skate or ski if they're your favorite sports. You have to wear a big spacesuit, not spotted skirts or shorts. Dengar. In space, jadi itu isinya apa? Pakai sp atau sk? In space, it's hard to skate or ski. Skate sama ski pakainya apa? Sp atau sk? If they are your favorite sports, pakainya apa? Sp atau sk? You have to wear a big space. Nah, space suit, space-nya itu pakainya apa? Sp atau sk? Not spotted skirt or shorts. Spotted, sp. Ya. Skirt, pakainya sp atau sk? Nah, ini kita belajar yang namanya was sama were. Nomor A. Lihat. Were you at home? Were itu dipakai untuk menyatakan atau menjelaskan keadaan, situasi. Were you at home? Apakah kamu di rumah? Kenapa kok nggak pakai did tanyanya? Did dipakai untuk menanyakan kerja, kata kerja. Did you eat the cake? Eat kan kata kerja ya, pakainya did. Kalau was sama were dipakai untuk menjelaskan keadaan. Kayak yang C. Who were you playing with? Kamu main sama siapa? Nah, itu kan suatu keadaan, ya. Jadi makanya pakainya were. Next. Nah, ini contohnya past tense. One day, Princess Alice was walk atau walking in the forest near her castle. Ingat, kalau was setelah was dia biasanya pakai bentuk ing. Jadinya one day Prince Alice was walking in the forest near her castle. She was watching, saw atau listening to the birds sing. Kalau birds sing itu watching, saw atau listening.
She was starting to cry when, what, atau where she heard a noise. Dia baru mau mulai nangis saat dia dengar suara. Pakainya apa? When, ketika, what, apa, where, di mana. Pakainya apa? Yang keempat, he looking for her. He is, he was, atau he were. Misalnya ulang ya. She was starting to cry. Di sini when, what, atau where, She heard a noise. Bark, bark. It was her little cat, Taffy. He, lihat, karena di atasnya ada kata-kata it was, jadi harus isinya apa di bawahnya. Selanjutnya yang kelima, Princess Alice was ran atau running. Ingat, di atas tadi udah dibilangin, kalau ada was biasanya kata kerjanya jadi apa? To the castle when her mother saw, atau seeing her. Lihat, kalau ada kata-kata when, biasanya di belakangnya ada past tense. Jadi when her mother see, atau when her mother saw, atau when her mother seeing. Oke. Terakhir, don't worry about me, said Alice. Taffy can always lost, find, atau found me. Ingat, semua kata-kata setelah always harus present tense. Jadi kalau present tense pakai yang mana? Lost itu hilang, find menemukan, atau found menemukan tapi bentuknya past tense. Jadi yang mana kira-kira? Nah, kenapa dari tadi Miss Sulis bilang, ayo kita isi. Yang ini juga, ayo kita isi. Karena minggu depan Miss Sulis mau kasih review buat PH. Oke. Ini we are going to have the review atau PH reinforcement. Silakan teman-teman belajar di halaman 18 sampai halaman 29. Terus kalau yang buku workbooknya yang Miss Sulis kasih itu sudah di print, teman-teman boleh belajar dari halaman 12 sampai 16. Tapi kalaupun belum, teman-teman bisa buka dari handphone atau dari laptop, pelajarin halaman 12 sama 16. Kalaupun nggak ada, isinya sama kayak tadi ya. Yang sudah Miss Sulis kasih tahu nih dari sini nih. Ada ini di workbooknya, ada ini juga di workbooknya, ada ini, oke, sama. Ya, halaman 12 sampai 16 itu isinya yang ini. Nah, minggu depan kita mau review buat PH. Oke, jadi teman-teman harus belajar. Insya Allah minggu depan sebelum PH Miss Sulis akan coba Zoom kalau waktunya cukup ya, mudah-mudahan cukup. Oke, so see you next week with our PH reinforcement. Don't forget to learn and study. Thank you, grade 6. Thank you so much. And then don't forget to learn and prepare yourself for our PH reinforcement next week. Stay healthy, stay happy, and stay fit. Okay? And always be grateful. Thank you, grade 6. Wassalamualaikum.